patutuyo. What's up mga madlang? Okay na, Magnet Pares, Speed Pares, Sirang Bulaglag Pares. For today's video guys. Okay, shoutout sa... Wala pa pwede nyo kasi ito guys. Sindan ka na. Okay, patutuyo. May kuha na ako lang sa... Bili ka na doon. Okay. Yeah, bili. Oke, kamera ni mana? Saya kuha. Oke, kamera ni mana? Waduh, lo sempat ke daw? Pares, ano sa inyo ma'am? Speed Pares, Magnet Pares. Wala logo po dito ma'am. Sa Baklaran lang mayroon. So, what's up madlang people? Nandito na yung vlogger na walang income. Nagla-live na naman, nagpasaway. Oy. Pero agad viewers, oh. Ayaw lagi pag... Ano yun, nice? Michelle Ponce. Siyempre, Michelle. Ponce. Michelle Ponce. Who is that? Yay. Pato, Toya. Michelle. Sa Michelle. Kaya na yan eh. Michael. Dilim na sip. Michael Ponce, host there. Kaya yan eh. Boss, Ponce. Para? Kung lala. Huwag tanong kay Albert. Bakit, ho? What's that? What is your problem? Sip. Ilaw sip. Kung lala na eh. Kung lala yan. Oh, dala niya, dala. Nasa ka niya? Ano na bike? Yung gamitin kayo. Oo, nandito. Andito yung ano, bike na ano mo. Piko. Big bike. Kayo ma'am. Pato, Toya. Comment ka lang dyan. Like and share. And tap and send star and flowers for use. Tapos, sendan mo ka ng star. Oy, ayun lang. Ayun lang. Puti. Kasi mo yung ilaw dyan. Okay. Mukhang maliwanag na yung mukha natin ngayon. Maglakad ka na lang, boss kay. Nakita mo yung kapal mo lang yun, Kapal ko yan eh. Hi darling. Yay. Long time no see. But now see daw. Toya. Salamat, boss. Salamat din, boss. So many. Maglakad ka na lang, boss. So many the people. Ano may viewers na rin? Biya to ko TikTok eh.